Ba't kanina sabi? Ano nga sabi? WhatsApp Kaway sa kanan, sabi. WhatsApp pag ng people ka daw. Matsakad ng people na daw. Para kaya. WhatsApp madlang people. Ganyan. Oh, My name is Chloe Natividad from Paite, Laguna. namamalibos. I'm 2 years old. Thank you. And I thank you. Don't take it. Ang mamodel. Mamodel si Model. Mama Wi. Sabi. Mamodel si Mama Wi. Model. Next si Dial Girl ha, next. Next si Tiger, ikaw naman, dito ka galing. Magpapakilala ka din. Halika dito. Okay. Model dun, model dun. Tak, 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 tak. Talak. Tak, 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 tak. Talak. Tak, 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 tak. Talak. Uy, sarili pa. Okay. WhatsApp. Okay, pakilala. WhatsApp. Sa kanila ka ba? Go. Isaya. Saya ka. Saya. Saya ka. Ten. Sabi ni Dai kanina. WhatsApp. Madlang people. My name is Kezaya Dalman Risa. I'm 2 years old. From Paite, Laguna. And I thank you. Uy, punta na doon. Team Chloe ka daw kasi. My name is Ikaw muna. Si Saya, Day. Muna si Kezaya. Halika dito. Ikaw muna. My name is Chloe Natividad. I'm 2 years old from Paite, Laguna. And I thank you. Ano babae? Pakita mo sa kanila. Paano? Ikaw na. Ikaw naman. Okay, one, No two, joke, no three, joke. go. Model mo, model. Talak. Pose. My name is Sarah Napipita. Manrisa. Nagbabago na siya ng pinito. Nabag siya ng ganda. Kasaya Manrisa. Kezaya Dalman Risa. Go. Be, manrisa ka talaga. Soda. Yan. Magtanong. Yung masasagot din dahil na all day. Question and answer. Kaway. Kaway sa kanan. Sino magtatanong? I live I believe. Saan tayo namamasyal? Saan tayo namamasyal? Go! Pindot. I believe. Go, kaya go. O si Maui. Ang Mama Wi. I live yung cat nangangaan. Aba. I believe yung gaw ko. I believe yung babi. And that is... Yes. I thank you. Sabil! Tak. Oh, go. I believe ito ay pasyalan. I believe ito ay maraming tao. And I believe malamig dito. SM! Yay! Tumpak na! Sarado nga daw. So, sarado nga daw. Ikaw naman, Ay, ikaw. Kaway sa kanan. Uy, dito ka. Dito ka. Gaway sa kanan. Kaway sa kanan. Napito na yung nagbibidyo.